पहलगांव रे आतंकवादी तांडव समग्र विश्व पई अस्वस्थी सृष्टि करिछि। मुकाबिला निमित्त सरकार पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। परिस्थिति को नहीं साधारण जनता विव्रत। परिणति नहीं मध्य प्रश्न उठिछि। प्रकृत रे एही संत्रासर रूप कथा कोन होई पारे? एभली स्पर्शकातर प्रसंग को नहीं कलिंग टीवी जनप्रिय कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे विशिष्ट व्यक्ति मानक सह आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। सन्त्रासवाद माने हूँ दैवी शक्ति आसुरी शक्ति सब आम मान अच्छी से आसुरी शक्ति से चाहती सन्त्रासवाद माने गोटे आंतर्जातिक स्तर में केमतिया प्रचार करें किंतु साधारण जनता मारियार उद्देश्य हूँ आंतर्जातिक स्तर में या आहरी आंतर्जातिक स्तर को नहीं काश्मीर जहाँ भी गोटे आम अविच्छेद्य अंग जदि टेरोरिस्ट मानक आम से आटाक कले आम टार्गेट कले मानले से किसी लाभ हेनी सेमती 30 वर्ष 40 वर्ष तांकर जे फैसिलिटेटर जे ताको स्पॉन्सर कर टार्गेट करिवार अछि। प्रधानमंत्री जहाँ कहते से निश्चित भाव में किसी अभावनीय से किसी पदक्षेप नेबाक जाउछन। आमे जदि कहबो बाहर कंट्री एटार कार्य करूची तो बाहर कंट्री कोन सीधा डायरेक्ट आसी करूची अटैक से तो आम लोक को सहाय्य नउची तेणु आम लोक ही प्रथम ये करछन तो जेतो निज घर लोक ही दोषी सेतबेले इंटेलिजेंट एजेंसी जेते हेले भी टिके तो त्रुटि तार रहिबो नो डाउट तांकर त्रुटि रहिची एते बड़ एजेंसी एते बड़ कंट्री किछि तो त्रुटि रहिची निश्चित आशा रखाउची जे प्रधानमंत्री आ हमर डिफेंस मिनिस्टर एई ऊपर किछि पदक्षेप नेबे। आज जदि आम भारत वर्षर लोक ए टेरोरिस्ट ग्रुप को टिके इंटरनली बा एक्सटर्नली हेल्प न करि परथांते ताले एते बड़ बड़ अघटन मान घटी न थांता। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। आमे जानती जे पहलगां घटना वर्तमान समग्र भारतवर्ष को कहीं विश्व को आलोड़ित करिछि। एही रक्त रंजित परिस्थिति रे अनेके हताश थिबा बेले निजको केते सुरक्षित से विषय रे प्रश्न आछि। तेबे एही प्रसंग को आलोचना करबा पई कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अछंती पश्चिमबंग सरकार पूर्वतन पुलिस महानिर्देशक श्रीजुक्त दुर्गा प्रसाद तारिणिया सार, उपस्थित अछंती विशिष्ट गवेषिका डॉक्टर गायत्री पटनायक, उपस्थित अछंती समाजसेवी एवं शिक्षा प्रशासक विभास कुमार नायक एवं उपस्थित अछंती तथ्य प्रजुक्ति विशारद ऋषिकेश स्वाई। मु प्रथमे तारिणिया सार पाखु जीवी। सार आपण डीजी थिले बहु परिस्थितिर बहु कठिन परिस्थितिर आपण मुकाबिला करछंती। एटारे साधारण प्रश्न आसे जे एभली मर्मांतित घटना घटीगला केंद्र सरकार बहुविध पदक्षेप ग्रहण करछंती जहा कि अतीतर घटना बळीरु सुस्पष्ट हुए। तेबे एई जो घटना घटिला सीमांत कहीं सुरक्षित नथिला एवं यही विषय क्या आम प्रश्न करबा आपन कोन कोन सर? सीमांत आम भारतवर्षर बहु बड़ गोटे राष्ट्र तादरे जल पथ अच्छी आकाश पथ अच्छी स्थल पथ अच्छी खाली स्थल पथ आम पाकिस्तान संगे ता भी नुह नेपाल बांग्लादेश बहुत अच्छा बहुत पोरस बॉर्डर अच्छी जमी बेंगल देश छिटमल सब अच्छी से ना इंडिया ना पाकिस्तान आज्ञा इटा नुह जे खाली जे जो मैंने पशिबे आम भितर देश से मैंने खाली से पाकिस्तान से बॉर्डर आसवे या छड़ा भी सीमांत सब समस्त इमिग्रेशन पासपोर्ट करके आसवे ता माने नहीं से भारतवर्ष जहाँ टिके जटिल ये सीमांत रक्षापी ता मध्य आउ गोटे कथा कहर अच्छी जो यही सब घटना को अन्य माने जो गोटे मौलवादी संगठन जदि गोटे आउ गोटे राष्ट्र जदि सपोर्ट कर दिए बा गोटे राजनैतिक परिस्थिति चली आसे सेठी किंतु यही सब जो आश्रय नहीं जीवे अन्य माने आश्रय दबार को सुजोग देवे से सब परिस्थिति किंतु यही सब घटना परिस्थिति मुकाबला करा टिके कठिन हो पड़े। आपण ए परिस्थिति क्या इंगित करबा चाहते? नहीं इंगित एठी काश्मीर तो राज्य सरकार भी अच्छी केंद्र सरकार भी अच्छी समस्ते काम भी कर पुलिस बाहिनी होची राज्य सरकार अधीन इंटरनल सिक्यूरीटी बा सी होती केंद्र सरकार अधीन समस्ते कि उन्नति काम काश्मीरवासी राज्य सरकार भी करेंगे केंद्र सरकार भी करेंगे ये इंगित क्या दबार नहीं ये तथापि जोटा विदेशी शक्ति अच्छी एवं जोटा मौलवादी संगठन आंतर्जातिक संगठन जोटा रही जदि सेमानकर रहिबो
এবং যদি রাজনৈতিক আমাদের খুশি হওয়ার কথা যে সমস্ত রাজনৈতিক দল মানে মিশিকি কইছেন্তি আমি সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করিবা সেটা যদি বাস্তবিক ভাবে সমস্ত করা যায় তাহলে তো আହୁରି সহজ হব। তাহলে কোন সাধারণ লোক তার জীবনকে অসুরক্ষিত মনে করবে? সাধারণ লোক অসুরক্ষিত মানে সাধারণ লোক জনে পর্যটকଙ୍କୁ তো হত্যা করা গেল। নিশ্চিত এত বড় দেশের সাধারণ লোক এটা জঘন্য কথা। সাধারণ লোক বিভিন্ন টুরিজম সবুথিরে তাদের সবুঠু কষ্ট হয়েছে কাশ্মীরবাসী কেন সেইমানে তাঁকরি লস হল আজ টুরিজম সেক্টরটা কাশ্মীরে পুরা ফেল করে যদি আকচুয়ালি সেটা ফেল করে তাহলে কাশ্মীরবাসী সবুঠু সাধারণ লোক নিশ্চিত হয় যেকোন সন্ত্রাসবাদ মানে হচ্ছে গোটা দৈবী শক্তি আসুরী শক্তি সবুলে আমমানকালু ଅଛି সে আসুরী শক্তিটা সে চাহান্তি সন্ত্রাসবাদ মানে গোটা আন্তর্জাতিক স্তরের তাঁকু কেমতা প্রচার করিপারিবে সেথিপাই সে সাধারণ লোক নহলে এটি এই ঘটনার জনে আইবি অফিসর বি মরিছন্তি সে পুলিশ লোক বা আইবির লোক যা হোক কিন্তু সাধারণ জনতা মারিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে আন্তর্জাতিক স্তরে ইয়াকু আহুরি আন্তর্জাতিক স্তরକୁ নেইଯିবে। কাশ্মীর যা হলে গোটা আমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিন্তু কাশ্মীর অন্তরাত্মা ভিতরে আঘাত হলে নিশ্চিত ভারতକୁ আঘাত লাগিছি এবং তার যথার্থ জবাব বি সমস্ত ভারতবাসী মানে দেবে। ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶାରଦ ଋଷିକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ? ফার্স্ট ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନା କିଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ରହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର ରହିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ସୋଲଜର ଯାକୁ କହନ୍ତି ଯଦି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସେମିତି ହେଇ ଆସୁଛି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫାସିଲିଟେଟର ଯିଏ ତାକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବାରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବନୀୟ ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏତେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଏତେ ୱାର୍ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା ଇମିଡିଏଟଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପାଣିର ଫ୍ଲୋଟା ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ସେମିତି ଆମର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକେଟ୍ର ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନାଭାଲ ବ୍ଲକେଟ୍ ଯେଉଁ ଏବେ ବାହାରିଛି ବିକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆରବିଆନ ସାଗର ଆରବ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତାଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ବ୍ଲକେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆମ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲକେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ବି ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଫିନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ବିଜନେସ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ କରିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରୁଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବେ? ଜଣେ ସେ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କିଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାନ୍ତା ସେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ କିଛି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥତା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୀରବତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ଆଜି ହେଲା ଆମ ଏଠି ଏଇଟା ଏବେକାର ଆଟାକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ 370 ମାନଙ୍କୁ କଢ଼ା ହେଲା ତା ପରଠୁ ମାନେ ଆମର ବାହାର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମ ଉପରେ ନଜର ଅଛି କାରଣ 370 ହଟେଇବା ମାନେ ସିମଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିବା। ତ ସିମଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 370 ଆକାରରେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଇଲେ କାହିଁକିନା 370 ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଲୁନି। ଏବେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲସ୍କର ତୋଇବାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ଯିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନେଲା ଏଇ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଆଟାକ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ 2001 2 3 4 କରିକିରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟା 23-24 କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ଆଟାକ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଲିଟିସିଆନ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହୁଏତ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନିଶ୍ଚିତ ଫେଲୁଅର ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସିଏ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆସୋସିଏସନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ ଯେ ଦିନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶରଣ ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯେତିକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ଫେଲୁଅର ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଫେଲୁଅର ଯେ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁରେ ଆମେମାନେ
ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣ ପଲିଟିशियन ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାତିଗତ ତାର ନାତ ନଥାଏ, ସେମାନେ କେବଳ ମାନବିକତାକୁ ନରସଂହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କରୁଛି ଆଟାକ୍? ସେ ତ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ହିଁ ଦୋଷୀ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଯେତେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ତ ତ୍ରୁଟି ତାର ରହିବ। नो डाउट ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି, ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି, କିଛି ତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ରଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏଇ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗକୁ। ମୁଁ ବିଭାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସଚରାଚରରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏକ ସହଯୋଗର ଚକ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଏହାର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ଏନିମି ଫ୍ରମ୍ ମଦର୍ସ ହୋମ୍, ଆଜି ଯଦି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ এই টেরোরিস্ট গ্রুপକୁ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ହେଲ୍ପ ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମାନେ ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଆଜି କାଶ୍ମୀରକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଅନେକ ଆଗରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ଆଜି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଉପରେ କାହିଁକି ନଜର ରଖେ? ଏକଦା ଏଇ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ, ପପୁଲେସନର ଅଧିକାଂଶ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ଇତିହାସକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ 1940ରୁ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବେଙ୍ଗଲ, ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶାଟା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆଟାକ୍, এইটা ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ତାରିଣୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିବି, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟା ଲୀଳା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କିଛି କଥାରେ କେବଳ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆପଣ ବହୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କେବେ ଭରସା ପାଇବା? এই সামাজিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে বা আর্থিক ভাবে সবু জায়গায় যদি বয়কট করা যায় সমস্ত ন্যাচুরাল, আজকাল তো ইলেকট্রনিক যুগ হলানি, কোটি গোটা ফটো উঠাই দেলে বি জাঁপারে সে টেরিস্টটা কেউ জায়গায় অছি, সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে পঠাইদেলে এজেন্সি পাখু, এজেন্সি সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে দেখলে এই জায়গায় সে টেরিস্ট গ্রুপটা রয়েছে। সেটা সাধারণ আজকাল সবু জায়গায় সিসিটিভি অছি, ঠিক আছে, রাষ্ট্র এজেন্সি কোটি স্যাটেলাইট অছি বা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখি টেরিস্ট মানুষ গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে পারে, কিন্তু সাধারণ লোক চাইলে କିଛି ଭାବେ ବି ସନ୍ତାସବାଦୀକୁ ସେମାନେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଭୟ ବି ଅଛି, ସେ ଭୟଟାକୁ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଭୟଟା କେମିତି ଚାଲିଯାଉ। ଫିଦାଏ ଫୋର୍ସ ଯିଏ ନିଜେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇ ଆପଣ ତା ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ? ତେଣୁ ତା ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି, ତା ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, हिंदू हो मुसलमान हो सबु बेले किए आसी हमको जहाँ कहला आम से विभाजित हो गलु, आम एकमत ही नुहे कौथे। तेणु जिते विभाजित अच्छु तो आउ टिके विभाजित करने से हिंदू को कहीकि टार्गेट कले सेटा किसी गोटे हूँ विभाजित करवा, विभाजित हेले ही देश खंड खंड हम, देश खंड खंड हेले जो एक जो आम जो ऐक्य नहीं बंचीचु सेटा विभाजित हो जोटा से चाहूँगी। भारत वर्ष केवल आतंकवादी नुह अन्य मानक हाथ में बिक्री हो भारत तार अस्तित्व निश्चिंत भाव में हरइब। तेणुकरी वर्तमान सही समय आछि जे भारतर सम्मान को रक्षा करी आमको एकजुट होगा हम। वर्तमान जो सन्त्रासवादी माने आगे आसी तार मुकाबिला करने केवल सरकार छाड़देले हम ना, आम निजे निजको एपाई दृढ़ हस्तरे भूमिका पालन करने को हेब, जहाद्वारा आम देश सुरक्षित रहिब, सीमांत सुरक्षित रहिब, आमे मध्य सुरक्षित रहिब। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंगा टीवी।